kweli ikao duzilio hamwe ardhi ya Komoro uhusu ulamsitehi wa hizi haki za kibinadamu. Mahadisi ya biri hawinji haku si hadisi ndondaminao haujibu ya masuale kao do hamu wajibali ya ujabanu haukayo wandu wawa kwa fikiru kaya zi haki za kibinadamu kazitu stahilwa o harumenti ya hatu tiwaone saukaya mimi denenda Genève naonana neho commissaire aux droits de l'homme namtsaha yabehe wanduhunu wajewa enshi et réalité ya hekao de zilio harumenti ya Komoro. Timandishia barua neho commissaire aux droits de l'homme le 1er mars 2019 yomonesa ya ujibu barua ikao wakawa nere yayo halafa ume barua hiyo tiwambia yabehe wandu vanu waje waenshi hakika hekao do zijirio haruma ya ardhi ya Komoro. Haruma al-mahadisi kao do la hadisa mindao vanu tiwaonesa haundo ukaya kabati ndushamba torture haruma ze prison za Komoro na haina detenu yani mbo yafungwa ya henda hamada la prison katuhondana na mbulio itoka zonte pia hamada la maison d'arrêt kabana mbulio hamada la maison d'arrêt kabana mrongo zwanai hamada la maison d'arrêt rekadi ya Moroni rekadi ya Mwali rekadi ya Nzwani kabana msihonai o hamazla haki za kibinadamu onduanu walausha hulo wakati ya lazimu wale warongozi wao kibinadamu ze familia hao ngazijo zija ziwalaulia watina mbataabu itoka yonti pia haruma ila barnamiji kao ngaihansiwa neze palais de justice za huno Komoro. Leo tiwaone saukaya mugumeme hadisi naone sayo na wambia banu tiwambia ukaya hautahanione se ukaba ndio wanu ambao ukaya ngabo dictature o harme ardhi ya Komoro bandu anu ambao ukaya hari wandu wanu watingore ngo wafungwa hari kabati liberté d'expression hari ngozi nji tikanda njibu zengo izozo ntipia tiwambia ukaya harmali daho na maison d'arrêt ya Moroni o wakati lununo usokale unu wandu waloyiho wandu mengo minane no mweja nsuo na yenti halmo ulemengo abasainu wajosi buti wambe ukaya ngwa una wandu mengo minane no mweja o halma ye prison ya hao central ya hao haruma prison ya Nzuani ngwa ukiasi wandu mengo shanda haruma ye prison ya Mwali ngwa ukiasi wandu kumena mfukare yani bimano ka wandu wafungwa walo hamwa zela joli o harme Komori kamili harme masoyo mararu yani ngwaja timu majana maili amungia buntswelewa e torture amboka ngefanisha hunu e dictature amboka ngefanisha hunu izo sunge kaunga zelewao haukaya e kikale ora mbanga zija ngabantu 180 no mweja duwaliyo ho prison aba yabo owandu watsingore ngo wefungwa burenda wa e kikaya o harumazi izabira wandu wakoparehani hawa maze maison d'arrêt wakaukaya zaidi wanu majana maili o hameda hula Moroni hamwe prison ya Moroni wakauka zaidi wanu majana maili kale wa wasiringo wa miongo minaneno mwecha yabo ntujwa njoko jamnandi yojokaya serikali ya azali nge na dictature nge chingore nga wandu wafungwa na bo wakati wa sambi awo wakati wa ikililu wandu wakahamali daho la maison d'arrêt waka wazidi jana na mengo mitano henda na leo tamba ngasi mengo minane no mweja aba yabona Adam wotingo urengwa wenda wefungwa ngwafungwa nda hu prison dazi haizo ikao rijuhanza hasa nda nanya si wali Ulaya walolo jungoheza lejimbo le ukawa ngwa singori ngwa wefungwa bure wanu warambiye umhalo wandu wafungwao wajinasila timwanyajiza hao za ukaya wandu fulani ngwarengwao wefungwa kaufu bizina kanema beni banu no ushilia izo kao dumloni izo umaze mruzise
haruma za haki za kibinadamu na inshallah ngajo sana rizijibu hiki asiri joshinde kama babenzi waziri mimi fesa sule journalist wa notosha sikanzani jue bakabati matsatsaliano baina ya handu kagwa junda ho prison poliho des rapports wa mikaoni amchorege example yangu sikana mwadi ya ko prison kama kane permis permanent ya sendo prison katika utsambange mwadi njashinda na mona hizo na bila security kwa kufanya za diminity za wenza shakuna shida ni madawa ijere je tena a partir le 30 avril sitolewa ila haki za kani naone la prisonnier wangu kwa junda prison kaza sikati matsatsaliana akao ndabo mambi wao ngono aminifu ndio kwa junda prison ndio zera promikao kabati matsatsaliano chaso tipianga juwao ukayo wakati ledaho la maison d'arrêt la jalanchiro ni wangu wabalia zunguza bunduki watu wa wandu wakaiho ya sakyo ikasababu bandi ya wandu wafu ahamweka ya kandani ya warengwa mesures de sécurité maksus zabaliwa donc hawamwe periodio gabaja karuhusa ya visite hautaha ila amani parihani mubedi la mshangama radio kazi mtiko prison juze banda bana kauroha huzoni sando kazi haki za kibinadamu ngazi stehilwao na bori yesho prison mtujo kaushimbiwa ni kwamba rapport ngundo wana wa watutimu maha wafungwa na wamikao watimu maha riziyesho prison kabati magodoro na usema prisonnier shene mba tujaindi abasha magodoro ni mananya ni famia ngula lobonti tunogozo riziyeshi ngabo tabuza mishana upirizo abonge batima nzima yo na mishana muone size batima zadunga pia kabati mishana tieshiho mtujo kaba squad juza bora roha zireje shaka bati ruhusa ya mndu wenda ni mananya simpaka kaone permis permanent zaidi ya miezi 4 kabati mndu akaujwa jarione kabla raiza feso alize jaja lezo nongozo zizilihani abondo akaunjarma zevote atampaka ndaba hantu amini kezo nongozo zitolo kutswambwa ndrabo bwana wazira ukaimezi 4 na yeshiho ndaparo huona wabiramba biyo kutswambwa ndrabo etaya hele dawe namna lilio na bakauka nto biro kutuzungula mbabi waona mbabi etaya heze prison namna zilio upande wa himishana nafikiri hojabani mishana injeziwa mimi hojabani titaha madhamana mbali na bali waponze warisaidie nangizo hamanziani ya ukazi ngoizo sifanyishi mema hata ambassadeur wa Faransa ambassadeur wa Faransa simpara hajaba rehadisa mwaza ngoizo simwambio kanga mwanzo unsaidie leo waparani mishana waparihanihe ula mrekebisho wa zile haki za kibinadamu ziondio hamada na himizo ndani ngoizo tisita nangabo mishana yafanyishiha arangu na hajaba okaizo ngekao ngamzidai enamne kao wende wono prison hamemezi minamboko kaiko kabla hemezi minayo yani kabla mezi mfukare banu e situation ya commission d'arrêt yoti de liyo abasai babuzino jine kanga padani ha opande wa ukaka watima godoro usivu habati mbi wakati wenda yabo ndo hundo magodoro ya mingi doje kama magodoro shayo kusudi ya hii serikali haizo haina mzima hamwana ndu wafungwa prison ikao hawa badi ya godoro mbeshea sikarilizi ya godoro hilo si ulibuli si hungulia hanikwali godoro la hae halala halmali godoro la hae kama wakati kao hizo tunge kao ujonke njazi pare hani habonze amongia wale detenu ikao de da godoro ligilobi gujo hata hola hao wamere ya godoro jema na dare jema haja halala ya mfasau nini fasau dokaya ngarisite hiyo za haki za kibinadamu aina mdulo hamada la prison ya hondane ni za haki za jabe kao yo mahadisi kao siko hadisi damina wanu wa commission ya droit de l'homme ya hunu komor si azimina uzungo hizo kaya ngelazimur sana runde haini namna yonte pia atabasane par magodoro ya nyumeni ya beyo hamada la maison d'arrêt yani mando ke magodori ubewa shayo minyiha haukaya ambao nshamada la maison d'arrêt muda fulani wakati wojili namna tsaila yominya zile kaudo zilio hiyo imma haubenza imma tihau
imati hovenza halma wala rikao ngwa halmale hamada hula mizondari upande wa hizi visite ino mnungena manada mwikao hafungwani juge d'instruction yeti sawa na manada mwikao hisa kondamnewa manada mwikao hisa kondamnewa yena zila droit za visite za hahe normal sur le programme ikao ihansi wao ne parke kinyume ya manada mwikao hafungwani juge d'instruction manada mwikao hafungwani juge d'instruction et juge d'instruction de vous donner est permis de communiquer. Yani de ruhu su manadam fulan yedem lawliya. Yabu juge d'instruction yoju haraya ha mesure za kimakama. Yani ngabo différence. Et ka procureur haziyamu ne ka juge haziyamu. Et karamba procureur haziyamu yoju hamboke yo dawla mfano. Yoju hamboke yo mesure de sécurité générale. Zibalwa hamaiti. Chez Karamba juge d'instruction, on a na mesure za ya zilunga, yani mfano mainde. Mrujo fungwa ni juge d'instruction. Juge d'instruction bo kamdo kanu kasina ruhusa hunda visite. Hauka juge d'instruction ya funga mru wala mfungwa hanungo fulani anzo zitaya siparisa. Yabo eka ngono heina ngo hadisa wene nambikongo zo hadisa wena ye. Yabo fasa udokaya ye zila nongozi tsahao zijulo ni juju au utizibandaze au temwe aje azambe ngojojo samba mundu abirende azambe mundu hedem ne kaudo wanzao wahari abole mundu wala ende transforme zila nongenka uzikanza zidziwa zitujule hani donc za hadithi zujule hani kinyume yamri ka hesa fungwa pia mwanada mkao hesa fungwa pia hesa hati nzwa zifungo si hisa yojo loli yo heni wakati ontipia ama mni afghani juge d'instruction juge yojo zia haukaya ili zila ndongozi tsahwao zitila wagonje na buyo mesure ya kimakama donc il y a une différence entre procureur et juge. Non. Ma mineur les agressions de Giro prison. Au pande wa he ma mineur. Osukale unu ngasina wandu wararu. Ma mineur waliyo hamada hona maison d'arrêt. Osukale unu leo yin. Parce que wandu ma mineur wararu waliyo haume maison d'arrêt. Ikao wanoma ilina madame Shamfikiri. Namna na Josaba. Wahari ya ma mineur quartier ma mineur. Shaula ma mineur waliyo hamada hona maison d'arrêt. Sika ligwasanganya ndashina mdo hamama fura. Sika ligwasanganya ndashina dauna wala wanrikao ngoma dangereux. Monsieur le ministre, c'est nous vous n'avons qu'à faire je m'utilisais chez ma mineur. Ya wilo Portugal li chasse ya. Lazim Baya. Ya Moyo sawa. Na wale sokaya zile tabika o mzi mamba mzi constate wami anjo vegan tundizi hadithi hizo zote pia haundo ili risane rihondane nalo hakikifu wa usana riste hizi haki zile haki za kibinadamu na budu shidata mwelewa ukaya ekara manga bo dictature ekara manga bo torture ukazi rugizo kaziti wawe hamba ukaya la maison d'arrêt kuna hama kwanga bo sigwajo wa ulwawa uremo mhono afikizo kuno paro jambo biwaso namfikiri kama tusiku jambo kwa korongo zwa nai na ulapizwa na hamba manu ya sustahiki namfikiri kajizo kuno jambo kaya rugizo zijiri haukazi rugizo kazija zingoka jakaya ngabandi za nungu ikao ngakubalio kaya kaziti njema sha serikali ngangefanyia jitihadi hayo atele